I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Sean bienvenidos otra vez de nuevo a este canal. Vamos a seguir con Carlos Juárez. Aquí estamos otra vez. Aquí vamos, no sé, vamos a una mina, que es lo que parece ser. Parece que... Bueno, la pantalla de carga se veía como una mina. Estoy seguro de eso. Un águila enorme. Bueno, no sé si es un águila. Algún tipo de pájaro. La mina no le puedo dar. Bueno, pues como iba diciendo, vamos a una mina. Ya reclamamos la recompensa de los que matamos en el anterior episodio y pues no nos quedamos tranquilos, vamos por más. Vamos a matar a otro ahora, un extorsionador. Vamos a ir a acabar con una banda que se llama Los Inocentes, que de inocentes no creo que tengan nada. Vamos corriendo. Me parece que ambos caminos llevan por el mismo sitio. Estaba como creo que da la vuelta. Espera. Y ese. Voy a ir como un coyote y le voy a llegar por la espalda. Le voy a tacatas. Un zape. Voy a dar un calvazo en la cabeza. Pero primero tengo que subir estas cosas. Ahí está, ¡pam! Le voy así. La culata del arma. ¿Se da cuenta que no se da It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light a cigar, we're fine. My late father pointed out to me more than once. God made men, but Samuel Colt made them equal. Quedó con los ojos abiertos el cabrón ese. A la mierda, esto sí es un... buena explotación minera. Pues supuestamente había algo por aquí. Ah, shit. Madre, por irme por sitios difíciles. Pero quiero volver allá, pero no. No, pero esta vez olvida lo de nuevo sigilo. Olviden eso. No. Voy a ir a lo que dé. A lo que me den estos cabrones. A lo que den. Ya soy
Estoy muerto. Tener cuidado de no caerme otra vez aquí. Aquí está la escalera. Como las escaleras como si fuera alguien civilizado y no una bestia que se tira. Por aquí era por donde iba a bajar antes. Aquí está el secreto. Fusil, escopeta recortada. Revólver de Ranger. Lo voy a llevar a ver qué tal. Bueno, pues vamos. Es hora de ir a pelear con sucios cowboys y granujas. Granujas del viejo oeste. Oh, yeah? Ah, mira, más Who the hell gallinas. is that then? Está bueno, está bueno el revólver. Me gustó. Hay más gallinas. Sí. También lo que me mata. Por dentro, por aquí. No. Hey, what? No puedo entrar por aquí, ¿no? ¿Por dónde pollas es entonces? Pero, ¿quieres subir? I knew that dynamite wasn't mine, la. so I decided the polite thing would be to return it. Esto es un montón de dinamita. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Puedes disparar la dinamita en el aire, pulsa para disparar. A ver si les gusta de su propia medicina. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold ships. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. No tengo nada de cobertura. Me están disparando un montón. Tira la dinamita, maldita sea. Bien, plano no sirvió. Plan B. Desde lejos. Me puedo tirar por aquí por las vías. Charlie Crow, the blacksmith. No. Casi me mato. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Puta madre. Esto se me está complicando un poco más de lo que es. ¡Ey, escudo!
Tirar una dinamita antes de que lleguen por ahí. Pareja. Ya pasamos esa parte. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Dangerous, desperate individual. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. Un poquito a lo loco. Qué bonito. Ish. Uy, loco, loco. Por poco. Ahí están. They must have thought I was touched. I thought I was some kind of hero. Una especie de héroe, un loco chiflado. Loco chiflado con mucho poder de fuego. Por aquí. Guau, qué vistas. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Así no tengo que ir exactamente. But first, I had something I needed to figure out. ¿Qué asunto? I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Mm-hmm. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. O sea que es la parte donde va a haber más tiroteo, ¿no? Y por aquí. No, no creo que pueda bajar por aquí. Es bueno. Aquí es un poquito oscuro. Sabía que era una pedazo de dinamita que habían tirado. Besides, todos lados. once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Perros de mierda. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. What? ¿Eso siguió derecho? ¿Qué pasó? ¿Quieto? Esto es enorme. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Okay, con cuidado. Y unas habilidades. ¿Qué es esto? Mucha munición. Vamos a bajar las escaleras. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. What? Pero si no vi nada. Qué verga.
Me acaba de matar un carro, creo. I would just need to be careful not to blow myself to Kingdom Come. Pero es que este mapa está siendo muy confuso. Está muy oscuro. Hay algo cerca. ¿Será que yo vi que...? ¿En serio? No sé qué sirvió. Es que esto está súper oscuro. No, me mato. Por ahí me mato. ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. No, vámonos de aquí, no crezamos más por acá. Dios, ¿cómo servirá aquí una linterna? With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. Sí. Eso es lo que acabo de notar. I do not deserve to die like this. As a boy, I always loved the 4th of July. Get him! Vamos todos al infierno. Time to blow your shit up. Creo que lo mejor va a ser pegarles y ya. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. ¡Oh! ¡Corre! Ah, mierda, sí tenía que correr y me quedé. Yo pensaba que no. A la final sí. I freely admit that Corre my como alma plan que lleva of al attack diablo. was not just moronic, but La alma que clearly lleva al diablo. insight. Oh, pero ¿qué tenía que hacer It's a ahí? good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Pues hasta ahora este siendo el Instead, más muerto. I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. En serio, entonces ¿por qué hice eso? It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Ey, tengo que I saltar hacia needed to allá. make a leap of faith, which ain't Espera. easy when you're suspended No es fácil cuando between está- heaven and hell. El cielo y el infierno. Pero antes voy a gastar un punto concentrado, combos más largos, más munición de revólver. Ah, sí. Yes. I was determined not to give up, however. Algo es algo. Llegué As aquí. Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. Y más munición. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. ¿A dónde vamos?
Ay, espera. No, a ver, revólver, But pero first, revólver de Ranger. I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. ¿Cuál ascensor y cuál escalera? No hay nada. ¿Por qué? Escaleras. Ascensor. Ascensor. I picked the more convenient and more dangerous route. Hace falta un poco de música de ascensor. Y bueno, pensé que lo dejaba sin cabeza, pero no tiene. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. ¡Ey! You know who we are. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Arreglemos antes de todo. Por aquí no puedo bajar. Ah, por aquí. ¿Y esto qué es? Enfrentamiento. Sí, enfrentamiento. Henry Plummer. Gonna blow you into next week. This day is just getting worse and worse for you. Ain't it? Henry Listen. Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some Sale. doing. ¿Si le hice algo o no? Creo que sí. Por lo menos lo bañé un poco. That one, get at ya. Creo que sí le hice daño, pero muy poco. No corras, imbécil. Quédate quieto. Quédate quieto, que así es más fácil. Ahora las cosas complicadas. But can you aim? No blood money for you today. Mierda, otra vez. They're gonna bury you in a million pieces. Why don't you just join the circus? No, es que siento que me disparan desde los lados. Oh, guess you've had Pero enough. solo él. You ain't taking me. Lucky shot. No, se me acabó esto. No blood money for you today. Why not just give up and die? Me hace un montón de daño. Damn, I need some help here. Ay, no, ¿en serio? Alto cobarde, en serio necesitas ayuda. Sucker out. What?
Sí, pero si le estoy dando. Todo de mierda sale. Ish. Dios, pero ¿por qué no le doy? Ah. Dios, cabrón, es corredizo. Uff. Por fin. Uy, no. Claro. I'm going all medieval on your ass. Puta puta. You can shoot, but can you aim? Ya casi. La. Pero que no me dispara. No voy a ayudarlo. Ahora hay que correr. No. Puta madre. Muy bien, por lo menos se tiene la mitad de la vida. Se tiene la mitad. ¿Hasta dónde iba? Ah. Esa puta dinamita en la jeta. Dios. Ya les pico fuera. Dinamitas. A ver si granadas. A ver si no tienen granadas. Son el ejército. Uy. Después que dónde están esos. ¿A qué me mata el malnacido este? Ahí es. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Esto sí estuvo difícil. Vamos a la siguiente. Y espero no demorarme tanto. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. ¿Abilene? Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. John Wesley Hardin, episodio 4. Hell, he killed his first man at 15.
From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Silas afirma que se hizo cazarrecompensas para financiar la casa de su última presa, Roscoe Bob Bryan. I dodged death many a time, and that night in Abilene was so different. Creo que no. La volvimos aquí. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. A la mierda, ¿cuántos dejé? Había matado a todos estos antes. Volver no hace mucho daño, que digamos. Voy a dar el rifle mejor. ¿Y dónde está? No lo veo. Me puedo cambiar, creo. Cambia. Revolver de Ranger mejor. Nice. I thought the Texas Rangers got hardened. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Así que estamos en esta Hardin was cantina, waiting for pero en el me. presente. ¿Y qué pasó? Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. Bueno, He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like porque hay this. tantas vacas. Nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. Voy a revisar el rifle que no veo. ¡Hey, muchachos! ¿Los puedo acompañar en la fogata? ¿Qué tal? God damn it! Shoot that son of a bitch! Bueno, creo que no. They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I had to spill a lot of blood to find out Hardin Creo que no wasn't les in gustó that. que me acercara. He was carousing in town Convivir with his con ellos. closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the bull's head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. ¿Por dónde? La mierda está arriba. Oscuro. Hay alguien por acá. Sorry son of a bitch! I can kill you with either hand! Escucho por aquí. Ahí está. Tell Hardin someone's coming for him. ¿Está atrás? Escucho por detrás. Stop that son of a bitch! ¿Y dónde está? Escucho por aquí Let the cerca. boys know we got another law dog.
Pero... ¿dónde está? No sé el paso. Me salvaste. No lo encuentro. I wondered if Bob was among them. Más habilidades, a ver. Vamos con otra de pistolero. Recarga rápida de revólveres y más munición de revólver. Ah, sí, más munición. A ver. Un molino. A lo mejor tengo que subir por aquí. Hay una pepa cerca aquí. Listo. And I steeled myself for the fight ahead. Voy For as por good as buen I was, camino. deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Si voy por buen camino o no. Al final. Pues no. Y ver esta carretera, a ver. Mira, aquí por donde es. Estoy súper perdido. Como unas construcciones, no sé. Pueblito. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. ¡Ey, no! Most of these degenerates were beyond redemption, but Bueno, John llegamos a Ellen Wesley otra might vez. have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. ¡Ey, era su cumpleaños! Vamos a cantarle. Qué bonito. Escóndete, escóndete. Y es que me siguen disparando. Pasar a la siguiente. Ay, ¿dónde vas? La siguiente, la siguiente. Avanzar. ¿Dónde están? Me estoy cubriendo detrás de una caja que no tiene nada. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Sí. Y puedo seguir por aquí. Aquí fue por donde escapé. Una misión anterior.
Me voy. Ey, me estoy desviando de la historia, bueno. Me toca entrar a la cantina esa. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Este pilar me defiende. No mucho. Carga, recarga, recarga rápido. In fact, I felt a certain hostility. No, ¿tú crees? ¿Tú crees que tiene un poco de seguridad? No, no creo. No creo que tengan nada de hostil. Contentos de que esté acá. ¿Me viste la entrada que me hicieron con fuegos artificiales y todo? I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the Uy, West. no sé si es bueno, si es que sea el más rápido. Viene duelo. Todos los cristianos de la zona. 29 por roncar y al 40 por respirar. John Wesley Harding. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks. And I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Dios, me estás haciendo muy mal. No, wait! You didn't hit me then. I'm sure of it. Eso fue muy rápido. Me hizo mierda. Y como odio esta mierda. La mierda de duelo. Es lo peor de este juego. Duelos. Tengo que estar pendiente de que lo tenga en el centro y tener bien posicionada la mano, si no... Vale, verga. Para esquivar. Pero esquivar qué, verga, si no me deja esquivar nada. Bien, bien, bien. Parece que vamos bien. Bien. Ay. Bueno, parece que puedo esquivar. Voy a hacer unos intentos más, si no, cortaré. Hasta que se meta un tiro. Pendejo. Fuck. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Qué truco.
Me dio. No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. Solo espero que los tiros sigan un patrón. Primero a la derecha y después a la izquierda. Con los tiros. Vamos, céntrate. ¡Y pero qué mierda! Es que es demasiado rápido. Último, si no, hago un corte. Hago un corte hasta que me pueda dar. Yo también haré un corte. Ya nos veremos otra vez. 12 segundos después. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, ¿Qué he was at nos my pasó? mercy. Nos acaba de pasar. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Pero si demoré un huevo en matarlo. No saben cuántas veces morí para pegarle un tiro y me dices que no. Puta mierda de duelo, puta mierda de juego. Bueno, por lo menos me sirvió para descubrir un trucazo al apuntar. Si se mueve sutilmente el mouse hacia arriba o hacia abajo o a la derecha e izquierda, es mucho más fácil apuntar. Así que anoten ese truco si van a jugar este juego y se les complica un montón apuntar. Así que hagan esto así, como está haciendo aquí ahora con el mouse. Así que no siendo nada más, voy a dejar el capítulo aquí. 2 episodios por capítulo. Así que no siendo más, denle un like, compartan, suscríbanse, todo eso. Y nos vemos en otro momento en el viejo oeste. Hasta otra.